रह रह कवि कहले गंगा केमिति बहि जाउछि बोले बितल कुआलिंगन गंगा बही जाउची एथि भंजय पदटी लिखिछन आज्ञा आपको आम साधारण भाव अर्थ जो बुझीचे आगे तो साधारण अर्थटी कहि दउछि आपण माने जानि छथि बितल को आलिंगन करि जान हबि शोभन बितल कहिले सप्त पाताल भितर गोटे पाताल ना आज्ञा अतल बितल पाताल सुतल रसातल महितल तलातल सात पाताल भितर गोटे पाताल नाम हला बितल तेणु साधारण अर्थ आम बुझिले गंगा बितल को आलिंगन कर बही जाउछि अर्थात गोटे पाताल को स्पर्श कर बहुछि गंगार गभीरता को सूचौଛନ୍ତି पद किंतु अर्थ से दुष्यंत बाबू टिके शुण मु केमती अर्थ करूछि अधा अर्थ करी अधा तुम भी छाड़ी जीवी आज मंच कहले भंज शाब्दिक गांभीर्य भितर भंज केमिति पाठ पढ़ितले आज्ञा एठु मु कोटी मुंडिया मारछु भंज छोटिया पंडित से नहंती ओडिया भाषा साहित्य को जदि उज्जीवित करि थाए किए से होचन सम्राट युपेंद्र भंज केमिति अर्थ देखंता हिते गंगा खाली बितल को कहले गोटे पाताल को छुई बही जाउनी गंगा केमिति बही जाउची बी कहले आकाश तल कहले पाताल कु कहले पृथ्वी गंगा स्वर्ग आकाश बा स्वर्ग रे गंगा बहुची पाताल रे बहुची पृथ्वी रे बहुची तीन पुरा को स्पर्श करी गंगा बही जाउची बितल कु बी कहले आकाश तल कहले पाताल कु कहले पृथ्वी ये होची शाब्दिक अर्थ आविधानिक अर्थ मन गढ़ा कथा न तेबे तीन पुरा को स्पर्श करी गंगा बहुची बितल को आलिंगन करी जाह्नवी शोभन तीन पुरा रे गंगार नाम भी तीन प्रकार अछि आज्ञा स्वर्गपुर रे गंगा ना होची मंदाकिनी मर्त्यपुर रे गंगा ना होची भागीरथी पातालपुर रे गंगा ना होची भोगवती आ ना भी अलग तीन पुरा को स्पर्श करी गंगा बहुची बितल को आलिंगन करी जाह्नवी शोभन ये अर्थ पळैला मु तीन अर्थ करूची दुष्मंत बाबू सुन था हरे सुरवर ताप चारु धारा से ए झाड़ी के भी तीन अर्थ करिबा हरे सुरवर ताप चारु धारा से ता चारु धारा रे तार सुंदर प्रवाह रे सुरवर ताप को हरण करूची स्वर्गपुर रे सुरवर ताप को हरण करूची मर्त्यपुर रे सुरवर ताप को हरण करूची पातालपुर रे सुरवर ताप को हरण करूची स्वर्गपुर रे सुरवर ताप कौन मर्त्यपुर रे सुरवर ताप कौन पातालपुर रे सुरवर ताप कौन सुनो दुष्मंत बाबू तुम तो कहीदेल मु ढेंकानालिया बोली आज ढेंकानालिया पचार गोटे प्रश्न कहि जीव स्वर्गपुर रे सुरवर ताप कौन सुर कहले आज्ञा देवता बर कहले श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता हेले देवता माने कहते देवराज इंद्र इंद्र को जनित गोटे ताप अछि स्वर्गपुर रे कौन सेटा भंज केते पुराण पढ़िथिले आज्ञा इंद्र को जनित गोटे ताप अछि स्वर्गपुर रे से तापटा कौन गोटे श्लोक पढुछु सुन हां
स्वर्गपुर रे इंद्र जनित ताप बा सुरवर तापटा कौन कहले इखु विपिनम नवीनम कविनम बरसा नीर बाण भाषण उच्च तांबूलच्युतं प्रमोदा कटाक्षं एतानि द्रव्यं न च स्वर्गलोके स्वर्गपुर रे केते गोटे कथा नाही आज्ञा इखु इखु कहले आखु स्वर्गपुर आखु नाही विपिनम नंदन कानन छाड़ी देले जंगल स्वर्ग नाही जंगल नाही इखु विपिनम नवीनम कविनम बृहस्पति छाड़ी देले नुआ कवि कई सेठी नाहंती बरसा नीर वृष्टि जनित जल स्वर्ग रे वृष्टि हुएनी देखो भंज केते पाठ पढ़िते लागे वृष्टि स्वर्ग रे वृष्टि हुए वृष्टि न हेले जलवायु नियंत्रण ही रहइबो के ना तेणु सेटा हला सुरवर ताप इंद्र जनित ताप वृष्टि करंत इंद्र इंद्र कोन तेणु स्वर्गपुर रे इंद्र वृष्टि करंती नाही इंद्र वृष्टि न कले से ताप को नियंत्रण करिया पे मोमा गंगा प्रवाहित तेणु स्वर्गपुर रे सुरवर ताप हला इंद्र जनित वृष्टिहीनता ताप केते परिष्कार कथा गया ये गला स्वर्गपुर पे मर्त्यपुर पे सुरवर ताप हरे सुरवर ताप चारु धारा से मर्त्यपुर पे सुरवर ताप सुर कहले सूर्य बर कहले किरण सूर्यंकर प्रचंड किरण रु आज मर्त्यवासी की रक्षा करुची मो मा जाह्नवी मो मा गंगा नदी समुद्र न रहिले जलवायु नियंत्रण हबनी तेणु गंगा नियंत्रण करे ये गला मर्त्यपुर पातालपुर पे सुरवर ताप दुष्मंत बाबू काने कहे मु शुणिनी कहले हबनी सुरवर ताप पातालपुर पे सु व्याकरण श्लेष नियम आज्ञा सु रबर ताप सुरवर ताप सु रबर ताप रब कहले शब्द सु सु रब शब्द किए करते आज्ञा साप हरे हरण करे सु रबर ताप सु सु रब करुवा साप मानकर विसर्जन साप मानकर विसर्जन पातालपुर की रक्षा कर गंगा तल धाड़ी बहे मकर केतन बहे मकर केतन तीन पुर पे हम उच्छन रति समान तीन पुर पे हम पूरी तो होइछि से तो अशेषर से तीन पुर पे हम देखिया मो दुष्मंत भाई परा आसिले पाद को अर्थ टिके करी दब बंद साहित्यर निष्कर्ष बाहरी शास्त्र परे जना जीव देखिया तमे गोटिए छाड़ी की जाउ अनेक कथा तापे अछि आ तीन अर्थ करिवो बहे मकर केतन तीन पुर पे हबो उच्छन रति समान तीन पुर पे हबो जहा तो तीन पुर पे हबो गंगा बहि जाउछि गंगा बहि जाउथले बेले सेदिन भाबुचन देवव्रत भीष्म कहले मो पवित्रमय कुरुवंश बुड़ी जीवा पई चारि जन नारी दाई से प्रथम कथा नारी पर जाउछि खाली गंगा कथा पढ़िला बोली धाटा पढ़िले गया गंगा कूଳରେ बसुचंदी आज चंद्रवंशी राजा हस्तिना कटक राजकुमार देवव्रत भीष्मकर बापा शांतनु शांतनु अविवाहित समय बसीथिला बेले गोटे घटना घटिला ध्यान रे बसुचंदी सेदिन किए शांतनु शांतनु कोन हैला मा गंगा आविर्भूता हेले कोले कोन बोले ब्रह्मरे जाह्नवी शिव शिव भाभी भाभी ये पश्चात रुकोण कले तू किएलो नागरी एडे रीति करी 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 किएलो नागरी एडे रीति करी धरिलु मते पचारिले आहा बिलोकी
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଅଛି ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏପଟେ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱର ଏଇ ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ଗାଇଲେ ଯାଜପୁର ପଟେ କହିବେ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବୁ। ରହ ମା ହଁ ମୁଁ ପାଠ କରିଥିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ କରେ, ଆଉ କଣ ଦଣ୍ଡରେ ପାଠ କରେ? ନା ନା ମୁଁ ହିରୋ ବଡ ଭାଇ ପାଠ କରିବି, ହିରୋ ପାଠ କରିବି। ହଁ ବସ୍ ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଉ ଭିଲିଆନ ଛୋଟା ଭିଲିଆନ ହଉ ତମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତୋର ମନେ ଅଛି? ମା ଗଙ୍ଗା ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ, ଗଙ୍ଗା ଆବିର୍ଭୂତା ହେଇ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ରୂପ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କହି ସେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତନୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ଅପୂର୍ବ ହାସ୍ୟମୟୀ ଲାସ୍ୟମୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ। କଣ ମୋ ଦେହକୁ କଣ ହାତ ଗୋଡା କାହାର କଳିଆ କଳିଆ ଲାଗିଲା? କିଏ ତମେ? କିଏ ତମେ? ସୁନ୍ଦରୀ? ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ। ଛାଡିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ରୂପଲାବଣ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲି, ତମକୁ ଆଜି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେ ବିବାହ କରିବି ସୁନ୍ଦରୀ। ତୁ ଡାଇଲଗଟା କହିଲୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ ଛାଡିଛି କଣ ରାଜା ରାଜା ତାକୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ଛାଡିଛି କହିଲେ କଣ? ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ଯାହା ଶିଖିବେ ସେତିକି କହିବି? କଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ? ବିବାହିତ? ତା ମାନେ ମାଲ ସେଲ ହେଇଯାଇଛି? ଚଳିବ? ତମେ ବୁଝୁନା କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ସାରିଛି। ଚଳିବ? କଣ ଚଳିବ? ତମେ ଯୋତା ଚାହିଁବ ତମକୁ ସେତା ଦେବି। କଣ ଚାହିଁବି ମୁଁ? ଯାହା ଚାହିଁବ। କଣ ଚାହିଁବି? ତମେ କଣ ଦବ? ଆରେ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ, ହଁ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ରୋଷେଇ ନ କରିବ ତମକୁ ନେଇ ଢାବାରେ ଖୁଆଇବି। କଣ କହୁଛ? ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ସତରେ? ଆରେ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାକୁ ଦବୁ ଖାଲି ବନ୍ଧା କୋବି ଫୁଲ, ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି, ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବୁନି। ତେବେ କହିବାର କଥା, ସେଦିନ ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିନି। ଝିଅଟା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତା ମା କେମିତିଆ ନ ହେଇଥିବ। ଆଉ କଣ କହୁଛି? ରାଧା କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖି ନାହିଁ କେବେ ମନ୍ତ ମନୋହର ମାଧୁରୀ, କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିନି। ଝିଅଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି ରେ, ଭାବୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ। କହିଲେ ମନ୍ଦର ଉରଜା ନବ ଶପଥ ବୟସୀ, ନବ ଶପଥ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବା ପରେ ମୋର କାହିଁକି ହୃଦୟରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କହିଲେ ଇଏ ତ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କହିଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସିନା କହିଦେଲେ ଭୁଲରେ, ସେ ତ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନା।
ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ମା ଗଙ୍ଗା। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। 3 ଜଣ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କର ବି 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ଶିବଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ। ତାହେଲେ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ବିଷୟ ଆଡକୁ ରହିଯିବ ଆଉ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଯିବ ଯିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ ଅସୁବିଧା କଣ? ହଁ, ଏତେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତୁ ଛୋଟା ମୋ କାଜା ବସ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯୋଉ ଠିଆ କଲେ, ଠିଆ ହେଇ ଭାରି ଆସ୍କିତିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାବିଲି ଟିକେ ଆଉଜି ପଡି। ମତେ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବି ଆଉଜି। ବସା ଘରେ କହିଲ କଣ କହିଲ? ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁରଙ୍କ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଏ 3 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କିଏ? ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ସତୀ, ଜଣେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ। ନାରାୟଣଙ୍କ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଣେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟିଏ, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ କି? ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟର ଅଛି। ହଁ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ନାରାୟଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧ୍ୟା, ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା, ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା, ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା। ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭାଗ ପାଇଲେନି, କାହାର ପିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣି ପାଇଲେନି ବୋଲି ପିଲାପିଲି ହେଲାନି। ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ସେ ଖାଲି ଭେଷ ବେକେ ଢୁକି ଯାଇଥିଲେ କେତେ ପିଲା। ଇଏ ସେ ମା ମୋ ମା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ମା ବନ୍ଧ୍ୟା, ତାଙ୍କର ପିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ପିଲା ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ସାଇନି ନୁହନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କ ସାଇନି ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି ଶୁଣ। ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ବସନ ଦେବୀ ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କ୍ଷମ ସ୍ୱମେ। ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍କ ସାଇନି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଦେବୀ, ସମୁଦ୍ର ଯାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ, ପର୍ବତ ଯାହାଙ୍କର ବକ୍ଷୋଜ, ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ, ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀକି ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେ କିଏ? ତୁହି ମା ଧରଣୀ ଜନନୀ ମହାରାଜ।